वेलकम टू जीएस एजुटेन को देखंतु आमे जनरल नॉलेज रा आउ एक क्लास टे करिया वर्तमान सुधा आपनकर 7टी क्लास आमे करि सारिछु जोडा ओ डबल एसी रो ओ ट्रिपल एसी रो ऑनलाइन एग्जाम रे जति जनरल नॉलेज रो प्रश्न आसी ताको आमे डिस्कशन करूछन आपण समस्त जानिथिबे आउ जानंती आपनकर आउ 2 दिन पर एग्जाम टे रहइबो आज गुटे क्लास काली गुटे क्लास आपनकर आमे करदबा हला टोटल 10 टी क्लास करदबा प्रत्येक क्लास रे आमे करूछंती 25 टी लेखा प्रश्न टोटाल आपनकर 250 प्रश्न एटी क्लियर हो जिवो क्लास 10 रु 15 मिनिट रहउची यदि आपण सब क्लास को देखि नांती थरे देखि जानतु परीक्षा जो आपनकर देबे केते कोन बेनिफिट रहबा आपण निजे जानि परिबे बुझ पाले यदि पूर्व क्लास देखि नांती देखि जिबे वीडियो सेक्शन रे आपण पाइ जिबे हौ आमे क्लास को ताले स्टार्ट करिया देखो साउथ आफ्रिका हेज 3 ऑफिशियल कैपिटल 3टा कैपिटल समस्त जानिथिबो गोटे ब्लएमफोंटेन आ गोटे कैपिटल आ गोटे प्यूटोरिया कोन प्रेटोरिया किंतु दर्बन गोटे सिटी तांकर गोटे दर्बन हो तांकर गोटे सिटी रो नाम तापर देखंतु हाउ मेनी प्लैनेट आर देयर इन सोलार सिस्टम रे केतटा प्लैनेट आगुर आपनकर 9टा थिला जोटा कि प्लूटो जोटा आपनकर प्लूटो से ताको आमे खोल देजंती काहे कि से प्लैनेट रो क्राइटेरिया फुलफिल करि पारना तापर नेक्स्ट देखंतु मार्कोपोलो जे फेमस समस्त सुनिथिबो मार्कोपोलो नाटी मार्कोपोलो से कोउटी आस्थिले से ट्रैवल करथिले एशिया को ट्रैवल करथिले पर्टिकुलरली से चाइना को ट्रैवल करथिले बोली आपण कहि परिबे चाइना मंगोलिया एमती ट्रैवल से करथिले मार्कोपोलो कोउटू आस्थिले मार्कोपोलो यूरोप रो आस्थिले यूरोप रो वेनिस इटली शहर रो माने आस्थिले हला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हेन वाज द साइमन कमिशन अपॉइंटेड साइमन कमिशन सब जानिथिबो 1927 मसिया रे अपॉइंट करा जाइतिला साइमन कमिशन काई अपॉइंट करा जाइतिला आपनकर 1919 जो आपनकर आस्थिला एक्ट ताकू रिव्यू करिया पई साइमन कमिशन को अपॉइंट करा जाइतिला साइमन कमिशन इंडिया को आस्थिले 1928 मसिया रे इंडिया को आस्थिले बुझिबाले सेठी बड़ इंसिडेंट हेतिला जानिथिबे लाला लाजपत रायकर डेथ मध्ये से दिन हेतिला तापर देखंतु व्हाट द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश रो स्पोर्ट कोन कबड्डी हे जो इंडिया रो ऑफिशियली स्पोर्ट के जण जानिछ मते कमेंट रे जणेबो व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वन ब्रोंज मेडल एट लंडन ओलंपिक 2012 लंडन ओलंपिक रे ब्रोंज मेडल जीतिले साइना नेहवाल पीवी सिंधु आपनकर 2016 एवं 2020 रे से सिल्वर जीतिथिले बुझिले तापर देखंतु ब्रेंट इंडेक्स कौन सा इंडेक्स ब्रेंट इंडेक्स आपनकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऊपर रिलेटेड तापर देखंतु इन व्हिच ईयर डिड द इंडिया बिकम रिपब्लिक इंडिया केबे रिपब्लिक हेतिला हम जानते रिपब्लिक डे आपण कोबे मनाते 26 जनवरी 1950 रे मनाती बुझिबाले 26 जनवरी 1950 तापर देखंतु द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क रो हेडक्वार्टर आपण कोठी पाइबे काठमांडू पाइबे सार्क रो फॉर्मेशन केबे हेतिला के जण जानि छ मते कमेंट रे जणेबो आ सार्क कोठी फॉर्मेशन हेतिला ढाका रे फॉर्मेशन हेतिला किंतु तार हेडक्वार्टर आपण पाइजिबे कोठी काठमांडू रे सार्क केबे फॉर्मेशन हेतिला मते कमेंट रे जणेबो सार्क रो केतेटी कंट्री आपण पाइजिबे 8टी कंट्री पाइजिबे तापर नेक्स्ट देखिबा एन एनुअल प्रोग्राम कंडक्टेड इन इंडिया इन जुलाई एवरी ईयर बुझिपाले से जो प्रोग्रामटा का रिलेटेड आपनकर प्लांट को लगे सहित रिलेटेड से प्रोग्राम ना होछ कोन वन महोत्सव वन महोत्सव है एमंग द गिवन व्हिच थ्योरी इज गिवन बाय आइंस्टाइन आपन जानथिबे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देथिले ता पई से 1921 मसिया रे नोबेल प्राइज पाइथिले केबे नोबेल प्राइज पाइथिले तापर देखंतु व्हिच एमंग द फॉलोइंग द हाईएस्ट लेयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर सबुठ उच्चरे कोटा एक्सोस्फियर उच्चर होची एक्सोस्फियर सबुठ कम जोटी पाख कोटा आपनकर ट्रोपोस्फियर बुझिबाले आपनकर वेदर एक्टिविटी सब को लेयर रे हेता को स्फियर रे हेता मते जणेबो हला देजी व्हाट इज द फुल फॉर्म सिम सब तो सिम व्यवहार करूछो से सिम रो फुल फॉर्म के जण जानिछो मते कमेंट रे जणेबो हला तापर देछि नेक्स्ट प्रश्न देछि आपनकर जीएसटी सहित रिलेटेड जीएसटी कम इनटू इफेक्ट जीएसटी केबे आइथिला आपनकर जुलाई मास 2017 रे जीएसटी आइथिला
GST ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସରେ ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ବିସ୍ ଜାଣିଥିବ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଏମିସନ୍। 2070ରେ ସେ ନେଟ୍ ଜିରୋ ହେବ। ନେଟ୍ ଜିରୋର ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? ନେଟ୍ ଜିରୋ ଏମିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିସନ୍ କରିବନି ନା? ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିସନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଏମିସନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏମିସନ୍ କରିବା ସହିତ ସେ ଯେତିକି କାର୍ବନ ଏମିଟ୍ କରିବ ତାହାକୁ ସେ ଆବଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିବ। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ନେଟ୍ ଜିରୋ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଫାଷ୍ଟ ରେସିପିଏଣ୍ଟ 1991 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ପାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ମୋତେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ମେୱାର। ନାଁରୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାଜସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଣା ମେୱାର ଆୱାର୍ଡ଼ କାହା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଆର୍ଟ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା, ସେଭରାଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସପ୍ଲାଏड ବୋଥ୍ ଫୁଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁରାନିୟମ୍ ଟୁ ତାରାପୁର। ତାରାପୁର କେଉଁଠି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। କିଏ ଦେଇଥାଏ? ରଷିଆ ଦେଇଥାଏ। ମେନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବୁକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କର ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଡଲଫ ହିଟଲରଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡୋ ପାକିସ୍ତାନ ୱାର୍। କିଏ ଥିଲେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର? ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 97। ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱେର୍ ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ନ୍ୟୁ ଫୁଟବଲ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଆପଣ ବାର୍ସିଲୋନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ସିଲୋନାଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର? ପର୍ଚୁଗାଲ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ସ୍ପେନ୍? ମୋତେ ଜଣାଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଦ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫର୍ମଡ ରିଜନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଇକୋନୋମି। ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଚମେଲି ଦେବୀ ଜୈନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଚମେଲି ଦେବୀ ଜୈନ, ଜୈନର ଫର୍ଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଜେ ଫର୍ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ମାରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍। ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଲର ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଯୋଗୁରୁ କେଉଁ ଆନିମାଲଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି? ଭଲଚର। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପଶୁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ କିଲର ଦିଆଯାଏ କେଉଁଟା? ଏଇ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ପଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଭଲଚର ମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକର ଇଫେକ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ମରିଗଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲଚରଙ୍କର ସ୍ପେସିସ୍ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ?